गोटे थर गोटे गाँव रे हीरा नामक जड़े गरीब लोकटे रोला। ता परिवार कहले ता बापा माँ आउ छोट भौणी थिले। हीरा मोची काम करुला आउ सेतिरु जहाँ भी किछि टंका रोजगार करुला सेथिरे ता परिवार सुरखुर चली जाउथला। अरे भाई ए जोताटा को टिके सिलाई कर देला। ए चालू चालू जोताटा हठात के फाटी गला। आज्ञा बाबू जोताटा पूरा पूरी फाटी जाइछि मु एबे सिलाई करि दउछि। अच्छा टिके जल्दी कर। ए जोताटा सिलाई करबा को केते टंका लागिवो? सेमितिरे तो बाबू ए काम पय 50 टंका लागिवो किंतु आपनको इच्छा जहाँ भी किछि देई देबे। सेतेबेले दुई जण लोक से बाट देई कथाबार्ता होइकी जाउथले आउ समस्तंकर ध्यान सेमानक आड़को गला। अरे तमे कोन सुनिलनी किछि दिन पय गाँर नेता गाँर पर्यवेक्षण करबाकू आसुचंती। हाँ भाई सेति पय तो गाँ रे सफासफी काम चलीची आउ सबुदिन प्रधानक घर आगरे लोक मानकर बैठक लागि रहुची। ए जेतेबेले कोनसी बड़ लोक गाँ को आसुचंती एई प्रधान घर से सब बेले भल काम लागि रहुचंती। अरे भाई किछि नाही ए सब गोटे देखाणिया कथा जेमिति कि नेताजी प्रसन्न है कि किछि ना किछि पुरस्कार घोषणा करदेबे आउ से पुरस्कार राशि भी प्रधानक पॉकेट को चली जिवो। हीरा सेठारे बसी रहीकि सेमानकर कथा सुनी सुनी चुपचाप निज कामरे लागि रहितला। आउ से चिंता करबाकू लागिला किए भी आसु सेइथिरे मोर कोन जाय आसे। मोर तो सेमिति दारिद्र्यतार दिन और राति बीती जाउची। गोटे गरीब जेते परिश्रम करूना काहेकि ता कथा कोनोसी नेता किंबा सरकार सुनती नाही। से गाँर प्रधान जने बहुत लोभी मनीष थिला। से सरकारी काम नाम रे पैसा उठाउथला आउ से टंकारे निजर पॉकेट गरम करुथला। से आज पर्यंत निज गाँ विषय किंबा गाँव रे रहउतबा गरीब लोक मानक विषय केबे भी चिंता करि नथिला। नेताजींकर गाँ को परिदर्शन करबाकू आसीबाटा ता पई जेमिति गोटे टंका उपार्जनर माध्यम थिला जोथि कि से कोनोसी स्तर को जीवाकू प्रस्तुत थिला। ता परदिन सखाळु प्रधान निज गाड़ी रे आसुथला। अरे ए तमे माने जेते लोक रास्ता कड़े दुकान देइछ सब जल्दी जल्दी दुकान उठेई दियो। नेताजी जेतेबेले गाँ भितर को परिदर्शन पई आसीबे सेतेबेले से माने तम मानकू देखिकी कोन भाबिबे। सबु लोक माने एबे प्रधान आगरे काकुति मिनती करबाकू लागिले। जदि से माने तांकर दुकान रास्ता कड़रू हटेई देबे ताहाले तांकर सबुदिनर रुटी केमिति बाहरिबो। इहा उपरे प्रधान पूरापूरी रागी जाई कहिला, हट इठू। जदि तमे माने इठू संध्या सुधा दुकान न उठेइछ ताहाले तमानकू केमिति बाहर करा जिवो मु से कथा ठीक जानिची। प्रधान एमिति ही गाँर गरीब लोक मानक उपरे निजर राग सुझौथला। एहा सुनिकी हीरा को बहुत राग लागिला आउ से एबे समस्तंक सामना रे निजर हक जतेइकी प्रधान को कहिला। से कहिला जे गाँर लोक माने रास्ता कड़रू जमारू भी हटिबे नाही। एहा सुनिकी प्रधान रो लोक माने गाड़ी रो ओल्हेई आसिले आउ हीरा को बहुत उत्तम मध्यम देबाकू लागिले। तमे एमिति काहे की करूछ? आमे माने तम मानकर कोन खेती करिछु? रह तते मु एबे बुद्धि सिखौची। एबे केवल तो दुकान एठू हटिबनी तू पूरापूरी गाँरू ही हटि जिवु। एहा सुनिकी हीरा एकदम चमकी पड़िला आउ व्यस्त विव्रत होई पड़िला। से जानि पार नथिला जे आगको एमाने ता सहित आउ कोन कोन करिबाकू जाउछथि। से जानि पार नथिला जे एमाने ता सहित आगको कोन कोन करिबाकू जाउछथि। से एबे निजको निजे गोटे बहुत असुविधा रे पकेई देइछि। प्रधान एबे निज लोक मानकू कहिकी हीरार दुकान को भांगी देला आउ से माने हीरा को धक्का मारिकी से गाँरू बाहर करिदेले। एठी आउ की अछि जे कि मो विरुद्ध रे मुह खोलिबाकू साहस करिवो? एते सब कष्ट सहिबा परे हीरा निजर जिनिसपत्र बोईकी घर को चली आसिला आउ ता सहित जहाँ भी किछि घटिगला निज परिवार लोक मानकू कहिला। से एसबू कहू कहू कांदिबाकू लागिला। किछि कथा नाही पुओ, मन उणे करनी। जहार केही नाही ता पई भगवान अछंदी। आमे गाँ बाहर को जाईकी आम पुराना घरे रहिबा। तू देखिबू किछि ना किछि रास्ता निश्चित बाहरी जिवो। हीरार माँ एक सरल स्वभावर आउ पूजा पाठ करुथुबा स्त्री लोक थिला। से ए विषय निज पुओ को बुझौथिला। सेतेबेले तांको कबाट किए ठक ठक कला आउ हीरा आसिक जेतेबेले कबाट खोलिला घर बाहर जड़े बुढ़ा बाबा ठिया होइथिले। घरे किए अछंती कि टिकिए भिक्षा मिली परिबो? से बुढ़ा बाबांकर कथा सुनी हीरार माँ घरे जहाँ भी अल्प किछि थिला से सबु को नेइकी भिक्षा स्वरूप चली आसिला। किंतु से बुढ़ा बाबा कोनोसी साधारण लोक नथिले परंतु से जणे बाबा रूपरे देवता थिले। तमर बहुत बहुत धन्यवाद झियो। तमे बाबा को भिक्षा दबा बदल रे एई नियो बाबांक तरफरु किछि टमाटर मंजी रखी नियो। याको कोनोसी साधारण मंजी भाबिबनी। ए मंजी को लगेई कि तमे जो गछ भाबिबो आउ ताकू जहा मागिबो से सबु तमकु दबो।
ଆଜ୍ଞା ବାବା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ପରେ ନିଜ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଯାଇ ହୀରାର ମା ସେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗେଇ ଦେଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଟମାଟର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନଥିଲେ, ବରଂ ଯାଦୁଇ ଗଛ ଥିଲେ। ଆଉ ହୀରା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜିନିଷ ଲଦିକି ବଜାରକୁ ନେଇଯିବାର କାମ କରୁଥିଲା। ଯଦି ସତରେ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଦୁଇ ଗଛ ଅଟେ ଆଉ ଏକଥା ସତ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ନା ଏ ଗଛକୁ ଗୋଟିଏ କାଠର ଗାଡ଼ି ମାଗିବି। ସେମିତିରେ ମୋ କାମ ଆହୁରି ବି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ହୀରା ଏବେ ସେ ଟମାଟର ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ଗଛକୁ ଗୋଟିଏ କାଠର ଗାଡ଼ି ମାଗିଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହୀରାର ଘର ଅଗଣା ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କାଠର ଗାଡ଼ି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖିକି ହୀରା ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ହୀରା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏ କାଠର ଗାଡ଼ି ସହିତ ମୁଁ କାହିଁକି ନା 2 ଯୋଡ଼ା ବଳଦ ମାଗିନେବି। ହେ ଟମାଟର ଗଛ, ଏ କାଠର ଗାଡ଼ି ସହିତ ମୋତେ 2 ଯୋଡ଼ା ବଳଦ ବି ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ହୀରା ସେ ଟମାଟୋ ଗଛକୁ 2 ଯୋଡ଼ା ବଳଦ ମାଗିଛି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଠାରେ 2ଟି ବଳଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ହୀରା ନିଜର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଏ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଲଦିକି ସହରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଏବେ ହୀରାର ଏ କାଠର ଗାଡ଼ି ଆଉ ବଳଦ ସବୁ ଯାଦୁଇ ଥିଲେ। ଯେତେ ଜିନିଷ ଲଦିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ତ ବଳଦ 2ଟି ଥକି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ନା ତ ଗାଡ଼ିର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟୁଥିଲା। ଏଇ ନିଅ, ତମେ 2 ଜଣ ଚାରା ଖାଇନିଅ। ବଳଦଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। ଆରେ, ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଚାରା ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋ ହାତରୁ ଗୋଟେ ମୁଠା ଦାନା ବି ଖାଇନ। କଥାଟି ଏମିତି ନୁହେଁ ତ ତମେ 2 ଜଣ ଯାଦୁଇ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବିନା ଖାଇବାରେ ରହିପାରିବ। ସେ ଯାଦୁଇ ଟମାଟର ଗଛ ଆସିଯିବା ପରେ ହୀରାର ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହୀରା ଏବେ ସେ ଗାଁର ତଥା ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ପାଲଟିଗଲା। ସେ ଏବେ ନିଜ ଯାଦୁଇ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ବ୍ୟାପାରକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଦେଲା। ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେତାଜୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡକେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏ ବ୍ୟାପାର ବିଷୟରେ ମୋ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବାର ଅଛି। ତା ପରଦିନ ହୀରା ଯେତେବେଳେ ନେତାଜୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବାକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଧାନକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ପ୍ରଧାନ ହୀରାର ଏମିତି ସଫଳତା ଦେଖିକି ତା ଉପରେ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଧାନ, ୟାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୁଅ। ଇଏ ସହରର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟାପାରୀ ହୀରା ଅଟନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନେତାଜୀ, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ପ୍ରଧାନ ଏବେ ଈର୍ଷା କରିକି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ, ଜୋତା ସିଲେଇ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମୋଚି ରାତାରାତି ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ କେମିତି ହେଇଗଲା? କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ମତେ ଏ ବିଷୟରେ ଖୋଜ ଖବର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପରଦିନ ପ୍ରଧାନ ନିଜର କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହୀରା ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ହୀରାର ଘରକୁ କୌଣସି ଭଲ କାରଣ ପାଇଁ ଆସି ନଥିଲା। ଏବେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ କି 2 ପାନେ ଦଉଛି। ତୁ ନେତାଜୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାପାରୀ ହଉଥିଲୁ ନା? ଗୋଟେ ଜୋତା ସିଲେଇ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ମୋଚି ମୋ ସହିତ ବରାବରି କରିବ? କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନ ହୀରା ଘର ଭିତରେ ପାଦ ରଖିଛି, ସେ ଜୋରସେ କଚଡ଼ା ଖାଇକି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ହୀରାର ବଳଦ 2 ଜଣ ନିଜ ରସିରୁ ଖୋଲିଗଲେ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ତଥା ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରିକି ବହୁତ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ଏବେ ସେଠାରୁ ଡରି ମରିକି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ସେ ଟମାଟର ଗଛ ହିଁ ହୀରା ତଥା ତା ପରିବାରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲା।